Today the question is a rather long one. Es una pregunta bastante larga. It begins by quoting something that it seems I wrote to someone, but I think it's not exactly what I wrote, because I think what I wrote was maybe translated into Spanish, and it's been now translated back into English. So it is. Sí, I'll be translating, Michael. Yes. Se me ha hecho parte de la pregunta en la que se me hace, se me cita en un texto que al parecer yo dije, aunque parece que la traducción no es muy buena porque fue traducido al español en primer lugar y después traducido de vuelta al inglés y no refleja exactamente lo que yo dije. So what I'll do, I'll read what is written, and I'll then explain what I think I may have originally said. Entonces voy a explicar lo que está escrito y primero voy a después decir lo que originalmente dije. What was written is, the attitude I have about what I decide will depend on my will. Lo que escribí es, la actitud que tenga sobre lo que decida dependerá de mi voluntad. I think maybe what I had said was, our attitude to what we experience depends on our will. Creo que lo que quiere decir es que la actitud que tengamos sobre mi experiencia depende de nuestra voluntad. Then the next sentence, it's written, I can be happy if I get more than I expect. La siguiente oración dice, puedo ser feliz si obtengo más de lo que espero. Or I can feel cheated if I get much less than I expected. O puedo sentirme engañado si me dan mucho menos de lo que esperaba. That again is not exactly what I would have said. I think what I said is that we are happy, we feel happiness when we achieve the things that we want. Creo que lo que dije exactamente no es eso, sino que podemos sentir la felicidad cuando obtenemos lo que queremos. And we feel unhappy or dissatisfied if we don't achieve what we want. Y nos sentimos insatisfechos o infelices si no obtenemos lo que queremos. All these feelings will depend on my will. Todos estos sentimientos dependerán de mi voluntad. I wouldn't have said exactly in those words, but I think the idea, what I was saying was, the happiness, the pain or the pleasure or pain we experience is because of our will, our likes and dislikes, our desires and attachments and so on. Creo que lo que dije exactamente es que, can you say that again, Michael, the feelings that you have? That is the pleasure or pain that we experience depends on our likes and dislikes. Lo que quería decir es que el placer o el dolor que podemos experimentar depende de las cosas que nos gustan o que no nos gustan. Eso es lo que yo creo que quería decir cuando digo todos esos sentimientos dependerán de mi voluntad. If we had no likes or dislikes, si no hubiera cosas que nos gustan o que no nos gustan, we would not experience any pleasure or pain. No experimentaríamos ningún placer ni dolor. We would be always perfectly satisfied, perfectly happy. Siempre estaríamos felices. Estaríamos igualmente felices. But because we have likes and dislikes, como hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, when we experience something we don't like, cuando experimentamos algo que no nos gusta, it causes us pain. Nos causa dolor. And when we experience something we do like, it causes us pleasure. Y cuando experimentamos algo que sí nos gusta,
experimentamos placer. If you want, I can try to translate you because I listened you too many times, and Carlos can correct me if I translate anything that is absolutely correct. That's a good idea. I was just about to say, we all have to get used to the fact, but with this pandemic, life is not the same as it always is. There are so many obstructions in our life. This is a very minor obstruction. Este es un ejemplo más de otra obstrucción de las que vienen causadas a consecuencia de esta pandemia. We have got used to the luxury of Carlos's very smooth translation. Bueno, la traducción de Carlos es muy precisa y bueno, no vamos a poder hoy tenerla así. But compared to all the other hardships people are suffering, this is a very minor one. Pero comparado con el sufrimiento que están padeciendo tantas personas ahora, creo que lo podremos llevar adelante. So we'll get on as best we can. Así que hagámoslo lo mejor que podamos. Si quieres, one thing, Michael. Only one thing, Michael, sorry. Yes. Ernesto, si quieres, ahora dicen que se oye bien, puedo seguir yo ahora. Y si se pone de nuevo mal, ya entras tú, si quieres. Bueno, ok, díselo a Michael. Sí. Carlos say that now is better his sound. He tried to continue. If it's so broken, he can change more for me. Okay. Okay. All is happening according to Bhagavan's will. Todo ocurre en función de la voluntad de Bhagavan. So as I say, the pleasure and pain that we experience, the pleasures and pains we experience in life, are all caused by our likes and dislikes. Como dije, los placeres y los dolores sufrimientos que experimentamos en la vida están causados todos por las cosas que nos gustan y que no nos gustan. That is not what is written here, but I think that is what I meant when I wrote whatever this is a translation of. Eso no es lo que está escrito aquí, pero creo que es lo que quería decir, ¿no? con esta traducción. Because in the next sentence, what is written here is, however, I don't feel happy or unhappy if I have surrendered. Sin embargo, no me siento feliz ni infeliz si me he rendido, dice en la siguiente oración. I think that's not quite what I said. I think what I may have written is, we don't experience pleasure or pain if we have surrendered. Creo que lo que originalmente escribí es que no experimentamos placer ni dolor si me he rendido. When we surrender, we are free of likes and dislikes. Cuando nos rendimos, estamos libres de gustos, cosas que nos gustan y que no. And therefore we are free of pleasure and pain. Y por lo tanto estamos libres de placer y de dolor. That is the highest happiness. Esa es la felicidad más elevada. To be free of all likes and dislikes, to be free of all desires, fears, attachments, and so on, we remain in our natural state, which is infinite happiness. Estar libre de todo apego, de cosas que nos gustan, que no nos gustan, de miedos, etc. Es permanecer en nuestra verdadera naturaleza, que es felicidad perfecta. Infinite happiness means perfect satisfaction. Felicidad infinita significa satisfacción permanente. Not even an iota, not even the tiniest bit of dissatisfaction. Sin ni siquiera una mínima parte de insatisfacción. Because dissatisfaction is caused only by our likes and dislikes. Porque la insatisfacción solo es causada por las cosas que nos gustan y que no nos gustan. And then in the next sentence it's written, if I have surrendered my will to Bhagavan's will. En la siguiente oración dice, si he entregado mi voluntad a la voluntad de Bhagavan, I will remain totally indifferent to the outcome of this meeting, it's written.
I don't know what that means exactly. I think I'll be to the outcome. I'll be totally indifferent to whatever happens. I think that's what I meant. Creo que lo que quería decir es que permaneceré, si he entregado mi voluntad a la voluntad de Bhagavan, permaneceré totalmente indiferente a cualquier resultado. Eso creo que es lo que quería decir. My attitude will be, Mi actitud será, Bhagavan has decided this for me. Bhagavan ha decidido esto por mí, and he knows my needs better than I do. y él conoce mis necesidades mejor que yo. Therefore, it's written here, I shall receive whatever I decide as prasad from Bhagavan. I think what I would have said is, I will accept whatever I experience as prasad, as a gift from Bhagavan. Lo que yo creo que quería decir aquí es que aceptaré cualquier cosa que me ocurra como prasad de Bhagavan, en lugar de recibiré lo que yo decida como prasad de Bhagavan. So this is what was quoted, and about this, the question I was asked is... Eso era la cita, y sobre esto, la pregunta que se me hacía era la siguiente. So what happens is according to our prarabdha, but the way we react to whatever happens is according to our will. Entonces, lo que sucede es de acuerdo con nuestro prarabdha, pero la forma en que reaccionamos ante lo que sea que ocurra es de acuerdo con nuestra voluntad. That's asked as a question. Esa es la pregunta. Yes, that is correct. Sí, y es correcto. Whatever happens to us is entirely according to prarabdha. Cualquier cosa que nos ocurra es enteramente por nuestro prarabdha. We cannot change it in any way. No podemos cambiarlo de ninguna forma. We can want to change it. Podemos querer cambiarlo. We can try to change it. Podemos intentar cambiarlo. But we cannot change it. Pero no podemos cambiarlo. As Bhagavan said in the note he wrote for his mother, como dijo Bhagavan en la nota que le escribió a su madre, what will never happen will not happen, however much however much we try to make it happen. Lo que nunca ocurrirá, no ocurrirá por mucho que intentemos hacer que ocurra. What will happen will not stop, however much obstacles we try to make. Y lo que ocurrirá no podremos hacer que pare por muchos obstáculos que pongamos para que pare. Iduveitinam, this is certain. Y dice luego, esto es cierto, esto es así. Therefore, being silent is best. Por lo tanto, estar en silencio es lo mejor. What Bhagavan meant by being silent is not reacting to anything. Lo que quiere decir Bhagavan con estar en silencio es no reaccionar a nada. Whatever happens, let it happen. Cualquier cosa que ocurra, déjala que ocurra. We should be free of likes and dislikes. Deberíamos estar libres de gustos, cosas que nos gustan y que no nos gustan. We should not desire to experience anything that is not destined to happen. Deberíamos querer desear que ocurra nada que no esté destinado a ocurrir. Nor should we desire to avoid whatever is destined to happen. Y tampoco querríamos desear aquello que evitar aquello que va a estar destinado a ocurrir. We should face everything with perfect equanimity. Y deberíamos enfrentar todo con una ecuanimidad perfecta. If we react against what happens, si reaccionamos contra lo que está ocurriendo, that reaction react means if we inwardly react against what happens, that is according to our will. Reaccionar significa internamente reaccionar a lo que está ocurriendo, eso es en función de nuestra voluntad. That is, it is our likes and dislikes. Es decir, son las cosas que nos gustan y que no nos gustan. Our desires and attachments. Nuestros deseos y apegos. Our hopes and our fears. Nuestras esperanzas o ilusiones y nuestros miedos. But drive us to
like some things, dislike other things. Que nos llevan, nos conducen a que nos gusten unas cosas, a que no nos gusten otras. Try to achieve more of what we like and avoid what we dislike. Intentar alcanzar más de lo que nos gusta y evitar lo que no nos gusta. So in order to be perfectly contented, we need to be free of all likes and dislikes. Entonces, para estar perfectamente contentos, satisfechos, tenemos que estar libres de todos los gustos o cosas que nos gustan y que no nos gustan. That is why Bhagavan said in the 19th paragraph of Nana, who am I? Likes and dislikes are both to be disliked. Por eso Bhagavan decía en el párrafo 19 de Nanyar, ¿quién soy yo? Las cosas que nos gustan y que no nos gustan, ambas son, they are to be disliked. Yes. ¿Yes, Michael? Yes. No nos tienen que gustar ni las cosas que nos gustan ni las que no nos gustan. But how to be free of likes and dislikes? Pero cómo estar libres de cosas que nos gustan y que no nos gustan. By the practice of surrender, we can slowly reduce the strength of our likes and dislikes. Con la práctica de la rendición podemos lentamente reducir la fuerza de las cosas que nos gustan y que no nos gustan. But so long as we exist as ego, pero mientras existamos como ego, we will have likes and dislikes, habrá cosas que nos gusten y que no nos gusten, desires and attachments, deseos y apegos, hopes, fears, and so on. esperanzas, ilusiones, miedos, etc. Because ego is the root of all these things. Porque el ego es la raíz de todas estas cosas. Only when we destroy the root, when we eradicate ego, will we be free of all desires. Solo cuando destruyamos la raíz, erradiquemos el ego, estaremos libres de todos los deseos. So our ultimate aim is not just to give up our likes and dislikes, but to give up the one who has likes and dislikes, that is ego. Entonces nuestro objetivo último no es abandonar las cosas que nos gustan o que no nos gustan. Nuestro objetivo último es abandonar al que tiene los gustos y las cosas que no le gustan, el ego. So the whole spiritual path todo el camino espiritual is a battle within our own will. Es una batalla en nuestra propia voluntad. We want to be happy. We want to be free of all desires and attachments. Queremos ser felices, estar libres de todos los deseos y los apegos. But at the same time, we're unwilling to give up all our desires and attachments. Pero al mismo tiempo no tenemos disposición para abandonar todos los deseos y los apegos. So there's a battle between our love just to be Entonces hay una batalla entre nuestro amor por simplemente ser and our liking to continue rising. y nuestro gusto por continuar surgiendo. So slowly, by the practice of self-investigation and self-surrender, we have Así que lentamente, a través de la práctica de la autoinvestigación y de la autorrendición, we have to cultivate the love for just being, tenemos que cultivar el amor por simplemente ser, and thereby weaken all our likes, the strength of our likes and dislikes, desires and attachments, and so on. y así reducir la fortaleza, la fuerza de las cosas que nos gustan, no nos gustan, los deseos, apegos, etc. Only when we have reduced the strength and intensity of our likes and dislikes to a very great extent, Solamente cuando hemos reducido en gran medida la fortaleza de las cosas que no nos gustan, que nos gustan, los deseos, los apegos, will we be willing to surrender ourselves completely. Estaremos dispuestos a rendirnos completamente. And when we are willing to surrender ourselves completely, Y cuando estemos dispuestos a rendirnos completamente, it is then that we will understand the truth of Bhagavan's words.
Es entonces cuando entenderemos la verdad de las palabras de Bhagavan, But Atma-vichara is extremely easy. que Atma-vichara es extremadamente fácil. That is why we have difficulty, why we feel it's difficult to practice self-investigation, to turn our attention within. ¿Por qué encontramos que es difícil la autoinvestigación, el llevar nuestra atención hacia adentro? It's only because we still have so much liking to go outwards. Es porque todavía tenemos mucho gusto por ir hacia afuera. We are not yet ready to surrender ourselves. Todavía no estamos listos para rendirnos. We are not yet ready to let go of everything. Todavía no estamos dispuestos a rendirlo todo, a abandonarlo todo. So when we try to turn within and to sink back into our real nature, the pure awareness, the heart, Entonces, cuando intentamos girarnos hacia adentro y hundirnos en nuestro corazón, en nuestra verdadera naturaleza, our desires and attachments drag us out again. nuestros deseos y los apegos nos arrastran hacia afuera de nuevo. But the most effective way to weaken, to reduce the strength of our desires and attachments, likes and dislikes and so on, is to patiently and persistently practice self-investigation. Pero la manera más eficaz the most efficient way, say Michael? Yes, the most effective way. To turn our attention within, yes? Yes, yes. La manera más eficaz de girar nuestra atención hacia adentro y reducir todos estos apegos, miedos, cosas que nos gustan, etcétera, es llevar la atención hacia adentro con la autoinvestigación. That is, at every moment of our life we have a choice. En cada momento de nuestra vida tenemos una elección. Either we can attend to ourselves, Podemos atendernos a nosotros, or we can attend to other things. o podemos atender a otras cosas. Generally, because of the strength of our desires and attachments, we spend most of our time attending to other things. Generalmente, por la fuerza de nuestros deseos y apegos, pasamos la mayor parte del tiempo atendiendo a otras cosas. But every moment that we spend attending to ourselves, did you hear that? Carlos, yes. I've lost you. I said every moment that we spend attending to ourselves, sí, cada momento que pasamos atendiéndonos a nosotros, we are thereby weakening our Vishaya vasanas. Estamos debilitando nuestras Vishaya vasanas. Vishaya vasanas means our liking to attend to anything other than ourselves. Vishaya vasana significa nuestro gusto por atender a cualquier cosa diferente de nosotros mismos. So by patient and persistent practice of self-attentiveness, entonces, a través de una práctica paciente y persistente de la autoatención, we can gradually reduce the strength of our desires and attachments, likes and dislikes and so on. Podemos gradualmente reducir. Again, I think your voice got lost there. No sé si... Did you get that, Michael? No, I think we lost you. We Yes. just have the beginning of your translation. I think we lost it. Really? Bueno, the last thing was that we can gradually reduce the strength. Yes, by patient and persistent practice of self-attentiveness. Sí, con una I don't know if you get that, Michael? No, I didn't hear. I don't know if anyone else. Ernesto, I think perhaps you can come in here. ¿Se corta de nuevo? Se oye bien, Carlos. Se oye bien. Sí, se oye bien.
They said it, they hear it well, Michael. Oh, they heard it well. Then it must be the connection on my side. Okay. Okay. Entonces debe ser la conexión mía. We both have problems. Yes. Okay. So yes, just that was the concluding thing. The more we practice self-attentiveness, the more we will be weakening our likes and dislikes. Mientras más practiquemos la autoatención, más reduciremos la fuerza de las cosas que nos gustan y que no nos gustan. Esa era la conclusión. Until eventually we will be willing to surrender ourselves entirely. Hasta que al final seamos capaces o estemos dispuestos a rendirnos totalmente. So that was the first part of the question. Entonces, esa era la primera parte de la pregunta. There was a second part also. Había una segunda parte también. It seems on another occasion I wrote to someone. Parece que en otra ocasión yo le escribí a alguien. Even when we are not trying to be self-attentive, incluso cuando no estamos tratando de estar atentos a nosotros mismos, we should at least try to limit as much as possible, allowing ourselves to be influenced by our vasanas. Al menos deberíamos tratar de limitar en la medida de lo posible el permitirnos ser influenciados por nuestras vasanas. That is, we need to limit the extent to which we are influenced by our vasanas. Es decir, deberíamos limitar el grado en que vamos a ser influenciados por las vasanas. And we should discriminate using our viveka. Y debemos discriminar usando nuestra viveka. Which vasanas are more harmful and which are less harmful. ¿Qué vasanas son más dañinas y cuáles son menos dañinas? And we should try as much as possible to avoid being influenced by the more harmful ones. Y en consecuencia, intentar en la medida de lo posible evitar ser influenciados por las más dañinas vasanas. That is, I wrote something to that effect to someone. Yo escribí algo así a alguien. And about this, the question that was asked is, lately I'm... En cuanto a la pregunta sobre esta segunda parte, lately I'm more aware of the influence of vasanas. Dice, últimamente estoy más alerta o más consciente en cuanto a la influencia de las vasanas. I think you could say there is more viveka. Creo que podría decirse que hay más viveka. For example, when I do something because I feel guilty, por ejemplo, cuando hago algo porque me siento culpable, then I stop doing it and of course the guilt goes up. Entonces dejo de hacerlo y por supuesto la culpa surge. This process is repeating itself more and more often. Este proceso se está repitiendo con más frecuencia cada vez. So I'm immersed in a process. Wait a second. So there's, I'm in a process of a lot of psychological discomfort. Entonces estoy en un proceso de mucho malestar psicológico. Of course, I apply surrender and self-inquiry, but I still feel a lot of suffering. Por supuesto, aplico la rendición y la autoindagación, pero sigo sintiendo mucho sufrimiento. I would like to know if this makes sense from the teaching. Querría saber si esto tiene sentido desde la enseñanza, desde el punto de vista de la enseñanza. I have come to this surrender of telling Bhagavan that his will be done. He llegado a esa rendición de decirle a Bhagavan que se haga su voluntad. Perhaps this stretch of the path has to be like that. Quizás este tramo del camino tiene que ser así. That is the question. Esta es la pregunta. As far as I can understand what is being said, this is typical of the life of any spiritual aspirant.
Lo que puedo decir en cuanto, por lo que he entendido aquí, esto es lo normal en la vida de cualquier aspirante espiritual. We are constantly experiencing an inward struggle Estamos constantemente experimentando una lucha interna between our liking to go outwards. entre nuestro gusto por ir hacia afuera, That's our liking to attend to anything other than ourselves, es decir, por nuestro gusto de atender a cualquier cosa distinta de nosotros, and our liking just to let go of everything and turn back within. y nuestro gusto por soltarlo todo y volver hacia adentro. These two likes are conflicting with each other. Estos dos gustos entran en conflicto el uno con el otro. We know which, having understood Bhagavan's teachings, we now understand which one is a recipe for happiness and which one is a recipe for misery. Habiendo entendido ya las enseñanzas de Bhagavan, sabemos cuál de estos dos gustos, cuál es una receta para la felicidad y una receta para la miseria. The more we like to go outwards, Mientras más nos guste ir hacia afuera, the more we will suffer. Más sufriremos. The more we like to turn back within, Mientras más nos guste girarnos hacia adentro, the more we will be free from suffering. más estaremos libres de sufrimiento. So the choice is ours. Así que es nuestra elección. We know what we should choose, Sabemos lo que deberíamos elegir, but we have difficulty choosing that moment to moment pero tenemos dificultad en elegir eso a cada momento, because our old likes and dislikes, our old Vishaya vasanas are still very strong. porque las viejas cosas que nos gustan, que no nos gustan, las Vishaya Vasanas todavía están ahí funcionando. But the only way to overcome them is by patient and persistent practice. Pero la única manera de superarlas es con una práctica paciente y persistente. The more we attend to ourselves, Mientras más nos atendemos a nosotros, the more the liking to attend to anything else will gradually drop off. más el gusto por atender a cualquier otra cosa se irá cayendo, debilitando. So as I said earlier, the whole of the spiritual path, it is simply it's all a matter of will. It's all a matter of what do we want. Entonces, como dije antes, todo el camino espiritual es un asunto de la voluntad, de qué es lo que quiero. The problem is that we want, but what we want at present, we have conflicting desires at present. El problema es que en el momento actual tenemos deseos en conflicto. We want to be free of all misery, Queremos estar libres de toda miseria, all dissatisfaction, all suffering. de toda miseria, de toda insatisfacción, de todo sufrimiento. But the price to be paid for that freedom Pero el precio a pagar por esa libertad is to give up is to give up all our desire for anything else. es abandonar todo nuestro deseo por todo lo demás. And that is what we find difficult. Y eso es lo que encontramos difícil. We're not yet willing to let go of everything. Todavía no estamos dispuestos a abandonarlo todo. So this spiritual path, it is a struggle. Entonces, el camino espiritual es una lucha. But it is the most worthwhile struggle we can undertake. Pero es la lucha que más merece la pena de afrontar o Nothing else in life really matters. nada más en la vida realmente importa. We all know this life is a passing show. Todos sabemos que esta vida es un espectáculo pasajero.
all the things that we now like, but we're now attached to, these are all going to pass. Todas las cosas que ahora nos gustan, a las que estamos apegados, todas pasarán. And we are also going to pass. Y nosotros también vamos a pasar. We means this person, this body that we now seem to be. Nosotros significa este cuerpo, esta persona que ahora parecemos ser. So none of these things are of any lasting value. Entonces ninguna de estas cosas tienen un valor que dure, que perdure. Whatever value we think they have Cualquier valor que pensemos que tienen is illusory es ilusorio, because it's not going to last. porque no va a durar. So the most worthwhile undertaking is this path of surrender, learning how to give up our will. Entonces, este camino de la rendición, cómo rendir nuestra voluntad, es el camino que más merece la pena tomar. That is, give up our likes or dislikes, desires and attachments for anything other than ourselves. Es decir, abandonar todos los gustos, las cosas que nos gustan o que no nos gustan, aparte de cualquier cosa que sea distinta de nosotros mismos. And in order to succeed in this path of self-surrender, Para tener éxito en este camino de la autorrendición, Bhagavan has given us a very, very powerful weapon. Bhagavan nos ha dado un arma muy poderosa, The weapon of self-attentiveness. el arma de la autoatención. So the more we try to be self-attentive, the more our likes and dislikes for everything else will drop off. Mientras más estemos atentos a nosotros mismos, más las cosas que nos gustan y que no nos gustan se irán cayendo. So though we may feel that we can't surrender ourselves completely now, Entonces, aunque podamos sentir que no podemos rendirnos completamente ahora, by patiently and persistently practicing self-attentiveness, pacientemente y persistentemente practicando la atención a nosotros, we can move towards complete surrender. podemos ir moviéndonos hacia una total rendición. So this path Bhagavan has given us, it's a very simple path. Entonces, este camino que nos da Bhagavan es un camino muy simple. He doesn't ask us to do anything difficult. No nos pide que hagamos nada difícil. He just says, try little by little to be self-attentive. Solo dice, intenta poco a poco estar autoatento. If we do that, that is sufficient. Si haces eso, eso es suficiente. It will be like a snowball. Será como una bola de nieve. A snowball starts off as something very small. Una bola de nieve empieza como algo muy pequeño And it moves slowly. y se mueve lentamente. But as it rolls down, it picks up more and more snow. Pero a medida que rueda hacia abajo va tomando más y más nieve. And the bigger it becomes, the faster it moves. Y mientras más grande se hace, más rápido se mueve. Likewise, on this path of surrender, if we start with small steps, Lo mismo pasa con este camino de la autorrendición. Se empiezan con pasos muy pequeños. every step we take will lead to a bigger step. Cada paso que demos lleva a un paso más grande. So though we may seem to be starting off very slowly, Entonces, aunque parece que empecemos de una manera muy lenta, we will end up going very fast. terminaremos yendo muy, muy rápido. So fast that we will lose ourselves before we even know it. Tan rápido que nos perderemos a nosotros antes de que lo sepamos. And when we do lose ourselves, And when we do lose ourselves, cuando nos perdamos a nosotros, there will be no one remaining to say, I have attained self-realization. no habrá nadie que quede que diga yo he alcanzado la autorrealización. Because what is called self-realization is the loss of the I that wants to attain self-realization. Porque la autorrealización es la pérdida de ese que quiere alcanzar la autorrealización. What is called self-realization is nothing but complete self-surrender.
Lo que es llamada la autorrealización no es más que una completa rendición de uno mismo. Because when we surrender everything that can be surrendered, Porque cuando rendimos todo lo que puede ser rendido, what remains is what we really are. lo que permanece es lo que somos en realidad. So our aim is to surrender more and more and more. Entonces nuestro objetivo es rendirnos más y más y más. To subside more and more and more. Aquietarnos más y más y más. Bhagavan says in the last paragraph of Nana, to the extent that one lives in a subsided manner, to that extent it is good. Bhagavan dice in the first paragraph. In the final, last paragraph. En el último párrafo de Nanyar. Can you repeat the paragraph again? The exact meaning of the Tamil is a bit difficult to translate into English, but in essence, what it means is, however, to whatever extent we live in a subsided manner. Lo que quiere decir es difícil traducirlo literalmente del tamil, pero viene a significar ese párrafo que en la medida o en el grado en que podamos vivir de una manera aquietada. So in a subsided manner means with humility. De una manera aquietada viene a referirse a humildad. But it means more than just humility. To the extent the ego subsides. Pero es más que humildad. En la medida en que el ego desaparece o se aquieta, to that extent it is good. En esa medida es bueno. So that's all Bhagavan asks of us. Entonces eso es todo lo que nos pide Bhagavan. To turn within and thereby to subside. Girarnos hacia adentro y así desaparecer o aquietarnos. And he assures us it doesn't matter if you don't succeed at first. Y nos dice que no importa si no tienes éxito al principio. Nobody succeeds at first. Nadie tiene éxito al principio. All that is required is that we persevere in trying. Todo lo que se requiere es perseverar y seguir intentándolo. Because if we do persevere in trying, success is assured. Porque si perseveramos intentándolo, está asegurado el éxito. We cannot fail in this path. No podemos fallar en este camino. The only failure is if we stop trying. El único fracaso es si dejamos de intentarlo. But once Bhagavan has drawn us to this path, pero ya que una vez que Bhagavan nos ha traído este camino, how long can we continue procrastinating, putting off trying? ¿Cuánto más podemos continuar procrastinando o poniéndolo a un lado, dejándolo para más tarde, el intentarlo? Bhagavan will prompt us to continue trying, at least little by little. Bhagavan nos empujará a intentarlo, al menos poco a poco. And sometimes in life we are faced with great difficulties. Y algunas veces en la vida nos enfrentamos con una gran dificultad. These difficulties are given to us by Bhagavan Estas dificultades nos son dadas por Bhagavan to make it easier for us to surrender ourselves. Para hacernos más fácil el rendirnos a nosotros. For example, now we are all faced with this danger of coronavirus. Por ejemplo, ahora estamos todos enfrentados a este peligro del coronavirus. This could infect any of us. Este podría infectar a cualquiera de nosotros. Some of us will only have a minor illness. Algunos de nosotros solamente tendremos una pequeña enfermedad. But some will have a very serious illness. Pero algunos tendrán una más seria enfermedad. And some will die. Y algunos morirán. We don't know whether we're going to catch it. No sabemos si nos vamos a contagiar. Whether we're going to have just a mild illness.
o si tendremos solamente una leve enfermedad, or a severe illness, una severa enfermedad, or we're going to die. o si vamos a morir. Anything could happen. Cualquier cosa podría ocurrir. That's what Bhagavan is reminding us. Life is very impermanent. Eso es lo que nos recuerda a Bhagavan, que la vida es muy impermanente. Nothing in this life is certain. Nada en esta vida es seguro. So if we want to remain unaffected by all these things, Entonces, si queremos permanecer, si no queremos vernos afectados por estas cosas, we have to surrender ourselves to Him. tenemos que rendirnos a Él. So this is I mean, though this is a very worrying time for many people, and a very difficult time for many people. On the spiritual path, we should take this as an opportunity given by Bhagavan. Entonces, aunque es un tiempo muy preocupante, muy difícil para mucha gente, en el camino espiritual deberíamos tomarlo como una oportunidad adaptada por Bhagavan. So, if Maria Jose is there, have I answered your question properly? Si María José está ahí, ¿he respondido a tu pregunta de manera adecuada? Is there anything more you'd like to ask? ¿O hay algo más que te gustaría preguntar? No. Muchísimas gracias, Michael. Muchas gracias. Y disculpa que no te haya mandado los textos en inglés. Sorry, I couldn't send you the text in English. En otra ocasión me cuidaré de hacerlo, ¿vale? In another occasion, I will take care of that. No problem. No problem. So No problem. Answered adequately. That's all that matters. No importa, mientras haya respondido adecuadamente, eso es lo que importa. Muy adecuadamente. Thanks. Okay. Very adequately, Michael. Muy bien. Well, that was it, right, Michael? Yes? Let's start with the questions. If anyone wants to ask any questions. Yes. Bueno, pues ya sabéis, ahora si tenéis alguna pregunta para Michael, es el momento, que ya ha terminado la exposición. Si relacionada con el tema de la pregunta que ha hecho María José o con otro aspecto de la enseñanza de Bhagavan, cualquier otro punto de duda que podáis tener. It seems that, Michael, there are no questions related to this topic. Let's see if somebody raises their hand. Sí, Ana, sí, adelante, Ana. Sí, hola, buenas tardes, hermanos. Y a ver cómo reformulo esta pregunta. A ver, bueno, voy a empezar diciendo que, bueno, desde que empezó toda esta paranoia, I'm going to start by saying that ever since this whole paranoia started, confieso que yo en ningún momento me he echado ningún gel, ni alcohol en la mano, ni nada, he hecho una vida normal. I admit that I've led a normal life. I haven't washed my hands or put alcohol in my hands or any of that. Mi ducha diaria, lavarme las manos cuando voy al baño, antes de comer, etcétera, como siempre, habitualmente. Just take a shower, but washing my hands just like as usual. Porque como yo no soy la hacedora y no me creo esto, ¿no? Porque al final es un virus que si me tengo que morir, yo no soy la que lo decido y voy a morir de esto o de otra cosa el día que llegue. Because if I'm not the doer and I don't decide any of that, whatever is going to happen, it's going to happen. And if I have to die, that day will come.
Y aquí es donde la pregunta es un poco personal hacia Michael. Si quiere no contestarla, por supuesto, lo respeto. And here is what is the question. It could be a bit personal if you don't want to answer it, Michael. Yeah, you don't have to. Que es Ana Ego la que está preguntando, por supuesto. Ana, the ego, who is questioning, of course. Me chocó bastante cuando ayer al final Ernesto en el satsang dijo que Michael tiene un problema respiratorio y que se desplazó a una isla por el tema este del coronavirus. Y me chocó, bueno, si quieres traducir, Carlos, perdón. I was shocked when at the end of the class, Ernesto said that he had some lung condition and he had to go to an island to avoid the virus and so on. Yes. Porque al final, entonces, no sé, se está creyendo él eso y por eso se tiene que ir. O él me lo está creando mi ego y es el que está ahí. No sé, me entró ahí una duda impresionante. I got the doubt because out of that situation, because I don't know if that you believe that this situation to be true, or I got this thoughts in my head telling me of this. Okay, I will answer this. Pues sí, responderé a esto. Gracias. We shouldn't be paranoid. No deberíamos estar paranoicos. Because whatever is going to happen is going to happen. Porque lo que vaya a ocurrir, va a ocurrir. When we walk down the street every day, Cuando andamos por la calle cualquier día, we are not paranoid of about all the passing traffic. No nos volvemos paranoicos por todo el tráfico que pasa. But when traffic is going past us, we don't step out into the road in front of the fast-moving traffic. Pero cuando, sorry, say that again, Michael. We don't we don't step out into the road in front of the fast-moving traffic. Sí, pero nosotros no damos un paso adelante para cruzar la carretera cuando hay mucho tráfico pasando. So it is natural for us to take normal precautions to protect ourselves. Entonces es normal para nosotros tomar precauciones para protegernos. To protect ourselves as a person. Para protegernos como personas. All of this is just a dream. Todo esto no es más que un sueño. But as Bhagavan often used to say, pero como Bhagavan solía decir, dream hunger is satisfied by dream food. El hambre del sueño es satisfecha con la comida del sueño. That means within the dream we have to act appropriately according to a dream. Es decir, que dentro de un sueño tenemos que responder o actuar apropiadamente. Because who is acting? Sorry, I said because who is acting? Porque he dicho porque ¿quién está actuando? It is body, it is mind, speech and body. Es la mente, el discurso, el habla y el cuerpo. This mind, speech and body are all a part of this dream. Esta mente, habla y cuerpo son partes de este sueño. So let them act in the dream appropriately. Entonces deja que actúen en el sueño apropiadamente. Just like we don't step out in front of fast-moving traffic. De la misma manera que no cruzamos cuando hay un tráfico denso que se mueve muy rápido. We need to take appropriate precautions against this coronavirus. Necesitamos tomar precauciones apropiadas para este coronavirus. Because this coronavirus, if we catch this infection, it is a danger not only for the person we seem to be. Porque si nos contagiamos o tomamos este virus, no es peligroso solamente para la persona que parecemos ser, but also for others. Sino también para otros. If we all said, oh,
we don't mind about this. We won't wash our hands. We'll just mix with other people. If all these restrictions weren't being observed, Si nosotros no decimos, bueno, no me importa, no me voy a dar las manos, me voy a relacionar con otra gente, si no tomáramos en consideración estas medidas, many more people would become sick. muchas más personas se pondrían enfermas, Many more Yeah. people would die. muchas más personas morirían. You may say, oh, what does that matter? This is all a dream. Y puedes decir, bueno, ¿qué importa esto? Todo es un sueño. That is true. This is all a dream. Y eso es verdad, todo es un sueño. But in this dream, what we now take ourselves to be is a person in this dream. Pero ahora en este sueño aquello por lo que nos tomamos ser es una persona. And we naturally take so much care of this person. Y naturalmente tenemos mucho cuidado por esta persona. We give shower to this body. Le damos una ducha a este cuerpo, We give food to this body. le damos alimento a este cuerpo, We give water. le damos agua, We give shelter. le damos un refugio, We put on warm clothing in cold weather. ponemos ropa cálida en un clima frío. This is all according to the principle that Bhagavan said, but dream food satisfies dream hunger. Esto es todo en relación con el principio que Bhagavan decía que el hambre del sueño es satisfecha con la comida del sueño. That is, all actions are taking place within the dream, Es decir, todas las acciones que están teniendo lugar dentro del sueño and they should be appropriate to the dream. y deberían ser apropiadas para el sueño, en relación con el sueño. There are so many things we wouldn't do. Sorry, did you hear that? I said there are so many things we wouldn't do. ¿Me oís a mí? ¿Me oís? There is something I missed, Michael. A ti sí. There are so many things we wouldn't do. Hay muchas cosas que no haríamos. Though this is a dream, we don't go around being rude to people. We don't go around being unkind to people. Aunque esto es un sueño, no vamos por ahí siendo rudos con la gente o siendo antipáticos con la gente. We try to be kind to people, and we try to act appropriate to the dream, Intentamos ser amables con la gente y actuar apropiadamente en el sueño, as if all this is real. como si todo esto fuera real. About your specific question about me, En relación con tu específica pregunta sobre mí, it is true. I have a particular. Many years ago, I had TB, which damaged my lungs severely. es verdad, muchos años. What is that, Michael? I got what? I had TB, tuberculosis. Tuve tuberculosis. That is more than 20 years ago now. Hace más de 20 años ahora. But that severely damaged my lungs. Pero eso dañó severamente mis pulmones. That makes me very susceptible to getting infection. Y se me hace muy susceptible de ser infectado. And it means I have to go for long walks every day in order to keep my lungs clear. Y significa que tengo que ir a dar largos paseos cada día para tener mis pulmones limpios. In these conditions, if I was in a big city like London, I would be very likely to pick up this infection. En estas condiciones sería muy probable que en una ciudad como Londres pillara esta infección. Which would not only be troublesome for me, it would also be troublesome for others. Que no solo sería problemático para mí, sino que también lo sería para otros. So the appropriate thing is to, because I have this opportunity of coming to somewhere where social distancing will be much easier than it is in London. Entonces, como tengo esta oportunidad de venir a un sitio en la que la distancia social es mucho más fácil de llevar que en un lugar como Londres. And because Bhagavan prompted me, I was invited to come here.
Y como Bhagavan también me empujó porque fui invitado por alguien a venir aquí, So I took the prompting. entonces tomé esa incitación o esa oferta, esa invitación. I am not paranoid, No estoy paranoico, because I know this body cannot live for a moment longer than it is destined to live. porque sé que este cuerpo no va a vivir un momento más del que está destinado a vivir. It cannot die a moment sooner than it is destined to die. Y tampoco va a morir un momento antes del momento en que esté destinado a morir. But just like I don't step out into the road when there's fast moving traffic, Pero al igual que no doy un paso en una carretera en la que hay un tráfico muy denso y rápido, it is a natural thing to do to avoid danger. es una cosa natural el evitar el peligro. Outwardly, we have to act in an appropriate manner. Externamente tenemos que actuar de una manera apropiada. Normally, I don't wash my hands with soap, Normalmente no lavo mis manos con jabón, but I've been slowly getting used to getting into the habit of washing my hands with soap. pero lentamente pues, me estoy habituando a esto de lavarme mis manos con jabón, Because it would be irresponsible not to do so. porque sería irresponsable no hacerlo. It would not only put me in danger, it would, more importantly, it would put others in danger if I didn't do so. No sería por ponerme en peligro, sino más irresponsable por poner en peligro a otros. So we have to act in an appropriate manner. Entonces tenemos que actuar de una manera apropiada. But who is acting? Pero ¿quién está actuando? It is mind, speech, and body. Es la mente, el cuerpo y el habla. What is this mind, speech, and body? What we actually are? ¿Es esta mente, cuerpo y habla lo que somos realmente? That's what we need to investigate. Eso es lo que necesitamos investigar. Moreover, Bhagavan not only said, but everything happens according to destiny. Además, no solo Bhagavan dijo que todas las cosas ocurren acorde al destino. When he wrote that note for his mother, cuando él le escribió esa nota a su madre, in the first sentence he wrote, Avarava prarabdha prakaram adakanavan angangindu artavipan. That means, according to the destiny of each person, en la primera frase dice, en función del destino de cada persona, adakanavan is a beautiful Tamil word Bhagavan uses. It literally means he who is for that. Literalmente significa él que está hecho para ello. That means he's referring there to God or Guru. Él se refiere ahí a Dios o al gurú. He literally says, Artuvipan. Artuvipan means he will make them dance. Literalmente lo que dice es que él los hará bailar. That is, if it is supposing it is our destiny, for example, if we are destined to become a doctor. Por ejemplo, imagina que es nuestro destino el convertirnos en un doctor. In order to become a doctor, we have to study. Entonces, para llegar a ser un doctor tenemos que estudiar. And we have to pass exams and such a process, so many things we have to go through in order to qualify as a doctor. Y tenemos que pasar exámenes y todo tipo de cosas para estar cualificados como doctor. So our body, our mind, speech, and body will be made to do those actions that are necessary in order for us to experience our prarabdha. Entonces, el cuerpo, la mente y el habla harán esas cosas que son necesarias para experimentar esas cosas que están en función de nuestro prarabdha. That doesn't mean all the actions done by our mind, speech, and body are driven by prarabdha. Eso no significa que todas las acciones de cuerpo, mente y habla están relacionadas con el prarabdha. Because our will is also interfering. Porque nuestra voluntad también está interfiriendo. Sometimes our will is going according to prarabdha. Algunas veces nuestra voluntad va acorde con el prarabdha. Sorry, I don't mean the will is going according to prarabdha in the sense that prarabdha is driving the will. Sometimes it is going in parallel. It is going in sync with prarabdha. No quiero decir que con esto que el prarabdha esté conduciendo nuestra voluntad, sino que van en paralelo o van juntas.
sometimes our will is going against prarabdha. Algunas veces nuestra voluntad va contra el prarabdha. But our will, though our will, our will is free to go against prarabdha. Pero aunque nuestra voluntad es libre de ir contra el prarabdha, That is, I may be destined to become sick and to die from this coronavirus. sí, yo puedo estar destinado a infectarme y morir por el coronavirus. I can come away to an island in Scotland. Puedo venir a una isla en Escocia. I can climb up and sit on top of a mountain. Puedo escalar y sentarme en la cima de una montaña. But when the coronavirus will find some way of catching me. Pero el coronavirus encontrará una manera de atraparme. So we cannot change anything. Entonces no podemos cambiar nada. But just because we cannot change anything, we don't say, okay, I'm going to stop eating, because if I'm destined to die of starvation, I'm going to die of starvation. Pero entonces no por eso voy a decir, bueno, entonces voy a dejar de comer porque si tengo que morir de hambre, moriré de hambre. We continue eating. Continuamos comiendo. We continue doing whatever is appropriate for our life in this body. Continuaremos haciendo aquello que sea apropiado para nuestra vida en este cuerpo. We try to avoid putting ourselves in the way of danger. Intentaremos evitarnos ponernos en una situación de peligro. When it is cold, we wear warm clothing. Y cuando haga frío nos abrigaremos. When it is hot, we turn on the fan. Y cuando haga calor, pues pondremos el ventilador. We do so many things for the comfort and convenience of our life in this body. Hacemos tantas cosas para la comodidad y la conveniencia de nuestra vida. Doing all these things is not a problem. Hacer todas estas cosas no es un problema. The problem lies in our desires and attachments. El problema está en nuestros deseos y apegos. If our actions are driven by strong desires and attachments, si nuestras acciones están conducidas por fuertes deseos y apegos, that is the problem. Ese es el problema. Actions mean nothing. Las acciones no significan nada. They're not real. No son reales. But what binds us is not the action itself, but the desire with which we do the action. Lo que nos ata no es la acción misma, sino el deseo con el que hacemos la acción. So the path Bhagavan has taught us is an inward path. Así que el camino que nos ha enseñado Bhagavan es un camino interno. Inwardly, we have to be trying to need to try and curb our desires and attachments. Internamente tenemos que intentar someter nuestros deseos y apegos. That doesn't mean that outwardly we have to behave in a way that is inappropriate to the circumstances. Eso no significa que externamente tengamos que comportarnos de una manera que no sea apropiada a las circunstancias. But Bhagavan says we need to subside more and more and more. Bhagavan dice que tenemos que desaparecer más y más y más. Part of subsiding is hiding ourselves from the world. You said part of subsiding? Yeah, a part of that is, if we are on this path of subsidence, we naturally hide ourselves from the world. Si estamos en este camino de la desaparición, normalmente nos escondemos del mundo. What I mean by hide ourselves from the world, we don't go and sit in a cave or try to hide ourselves physically. That's not really hiding. Lo que quiero decir no es que nos escondamos del mundo yéndonos a una cueva o retirándonos. Eso no es un verdadero escondite. That is, we don't make any show of being spiritual. Es decir, que no hacemos ningún espectáculo de ser espiritual. Because being spiritual it's an inward process. Porque ser espiritual es un proceso interno. Following a spiritual path is internal, not external. Seguir un camino espiritual es algo interno, no externo. So we should act in this world just like anyone else. Entonces deberíamos actuar en este mundo como cualquier otro. We should act in an appropriate manner. De una manera apropiada. We should appear to be no different to anyone else.
Deberíamos aparecer como no diferentes de nadie más, de ningún otro. So when we are called on by the health authorities, by the WHO and others, to wash our hands frequently in order to protect our body and other bodies, Entonces, si somos llamados se nos avisa que nos lavemos las manos o que hagamos otras cosas para mantener la seguridad de nuestro cuerpo, why should we not do so? ¿por qué no deberíamos hacerlo? If we should think about how Bhagavan would behave in such a situation. Si pensamos en cómo Bhagavan se comportaría en tal situación, If everyone was advised to wash their hands to prevent an infection, si cualquiera se le recomendara el lavarse las manos como prevención, Bhagavan wouldn't say, "Oh no, I'm spiritual, I don't have to do this." Bhagavan no diría, no, yo soy espiritual, yo no voy a hacer esto. He would just do like everyone else. Él lo haría como todos los demás. Bhagavan was the simplest of the simple, Bhagavan era el más simple de los simples, the humblest of the humble. el más humilde de los humildes. So we should try to live our life. We cannot live like Bhagavan, obviously, but we should try, to the extent possible, we should try to be humble. We should try to be simple. Pero no podemos vivir la manera en que Bhagavan, por supuesto, pero deberemos vivir la vida de la manera más simple, más humilde. And everyone else is washing their hands. Cuando todo el mundo se está lavando las manos, Why shouldn't we wash our hands? ¿por qué no deberíamos nosotros lavarnos las manos? We don't lose our spirituality by washing our hands. No perdemos nuestra espiritualidad lavándonos las manos. So in the dream, we act in the dream. What is acting in the dream is the body, speech, and mind. Entonces lo que está actuando en el sueño es el cuerpo, el habla y la mente. These are no more real than the rest of the dream. Estas no son más reales que el resto del sueño. They're all on the same level of reality or unreality. Están en el mismo nivel de realidad o de irrealidad. So let them act according to the seeming reality of the world. Entonces deja que actúen en concordancia con la aparente realidad del mundo. Is what I say, is that clear? Lo que digo es claro para ti, Ana? Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Mike. Yes, absolutely. Thank you, Michael. Gracias por la pregunta, Ana. Bueno, tenemos más manos levantadas. Tenemos otra de Lourdes. Creo que era la primera que había levantado la mano. Adelante, Lourdes. Hola, se oye bien, ¿no? Sí. Hola, muy buenas. Buenas a todos. Gracias, Michael, por se me cae el casco. Me surge una disyuntiva porque mis preguntas no son sobre el tema expuesto ni sobre lo que acaba de explicar ahora mismo Michael. Si lo consideráis acorde, yo las pregunto. My questions aren't usually about the topic that you talk about, Michael, but if it's appropriate, I can ask. Yes, you can ask anything. Sí, pregunta lo que sea. A ver, mi intención en este último mes ha sido lanzarme a la aventura y ponerme a estudiar Yo Soy Tu Mismo. My adventure, so to speak, this month is to put myself to study Uladu Narpadu on my own. Y ahora veo la importancia de las explicaciones por alguien competente. And now I see the importance of somebody who could explain properly the things. Porque he llegado hasta el verso 10. Because I've reached verse 10. Manteniendo, bajo mi punto de vista, una comprensión acorde o clara. Having a clear comprehension. Entonces, tengo dudas sobre varios versos, pero entiendo que como esto se alargaría mucho, no sé cómo abordar esta pregunta.
Eh, I have some doubts about some verses, but because this would take too much time, I don't know how to approach this question. No, mi pregunta primero sería cómo estudiar un texto de Ramana. O sea, como yo lo he abordado, no me he leído todos los versos, he ido despacio, uno a uno. The question would be how to approach reading some Ramana's text. The way I've been doing it, it's like I've been. Sorry, my son is talking to me. Sorry. I've been doing it slowly. I haven't read the whole thing at once. I've been doing it slowly. Pero bueno, hasta donde he llegado es hasta el verso 10. But I reached verse 10. That's where I stopped. Y creo que es desde donde voy a hacerte la pregunta. And this is where my question comes from. Y también me encuentro que creo que es mejor que te comparta la traducción con la que estoy estudiando. Maybe it's best that I share the translation I've been working with. Yes. O si lo prefieres, me lo explicas directamente, Michael. Or if you prefer, you can explain it to me straight ahead. You tell me which verse is it you want to ask about. Dime qué verso es del que quieres preguntar. A ver, la traducción que yo tengo en el verso 10 habla. In verse 10, the translation I have says. Lo voy a leer literal, ¿vale, Carlos? ¿Puede haber conocimiento sin ignorancia? There can be knowledge without ignorance. ¿Puede la ignorancia existir sin el conocimiento? Can ignorance exist without knowledge? ¿Buscar la fuente del individuo a quien pertenecen? To look for the source of the individual to whom it belongs to. Y morar ahí es verdadero conocimiento. And abide there, it's true knowledge. Entonces, la conclusión certera a la que yo llego So the conclusion I get to es que yo no sé nada absolutamente. is that I don't know anything at all. Mi pregunta es, ¿ese no saber nada? My question is that not knowing anything? Esa sensación de que nunca supe nada. That sensation that I never knew anything. ¿Eso debería ser indagado? That should be investigated or inquired into? Not exactly. That is, No exactamente. That is the word that Bhagavan uses in this verse for knowledge. Esa es la palabra que usa Bhagavan en este verso para conocimiento. Has a much broader meaning than the word knowledge in English or probably in most other European languages. Tiene un significado más amplio del que la palabra conocimiento puede tener en inglés o en cualquier idioma europeo. In this context, it particularly means awareness. En este contexto particularmente significa conciencia. So in the first two sentences, what he's talking about, the knowledge and ignorance he's talking about in the first two sentences. En las dos primeras frases, cuando habla de conocimiento e ignorancia, is knowledge and ignorance about anything other than ourselves. Es conocimiento e ignorancia sobre cualquier otra cosa diferente de nosotros. We can also take knowledge and ignorance to be awareness and non-awareness. También puedes tomar conocimiento e ignorancia como conciencia y no conciencia. That is, when we come to know something, es decir, cuando llegamos a conocer algo, a year ago, we didn't know that there was going to be coronavirus pandemic in 2020. Hace un año, por ejemplo, no sabíamos nada, no sabíamos que iba a haber un coronavirus ni una pandemia en el año 2020. Now we know it. Ahora lo sabemos. So if because this is a knowledge of something other than ourselves, como este es un conocimiento distinto de nosotros, things other than ourselves, whatever we are aware of, anything other than ourselves, we are aware of it only
temporarily. Cualquier cosa de la que seamos conscientes distinta de nosotros, seremos conscientes de ella temporalmente. That is knowledge of other things, it appears and it disappears. Es decir, el conocimiento de otras cosas aparece y desaparece. So now we know, we couldn't now know there was going to be this coronavirus pandemic if we were not previously ignorant of it. Say that again, Michael. We couldn't know about this coronavirus epidemic Yes. if we were not previously ignorant of it. No podríamos conocer sobre este coronavirus, por ejemplo, ahora si no hubiéramos sido antes ignorantes de ello. That is, as soon as we know that there's this pandemic, we know, oh, previously I was ignorant about this. O sea, en cuanto sabemos que ahora conocemos esta pandemia, nos damos cuenta de que yo era ignorante en cuanto a todo esto. So the knowledge and ignorance, they are dependent on each other. Entonces, el conocimiento y la ignorancia son interdependientes el uno del otro. When we come to know something, cuando llegamos a conocer algo, we come to know that we were previously ignorant of it. Llegamos a darnos cuenta o a saber que antes éramos ignorantes de eso. And in the second sentence, he says, without the knowledge, the ignorance doesn't exist. Y la segunda frase dice, sin el conocimiento, la ignorancia no existiría. That is, last year, we were not ignorant about this coronavirus because we didn't know about it. Only when we come to know about it, but we know we were previously ignorant about it. Es decir, el año pasado no sabíamos nada del coronavirus, éramos ignorantes de ello, pero ahora que lo sabemos nos damos cuenta de que éramos ignorantes de eso previamente. This has a very deep meaning. Esto tiene un significado muy profundo. Because according to Bhagavan, nothing exists independent of our awareness of it. Porque según Bhagavan, nada existe independientemente de nuestra conciencia de ello. So things seem to exist only when we're aware of them. Entonces las cosas parecen existir cuando somos conscientes de ellas. So at the same time that we come to know something, entonces al mismo tiempo que llegamos a conocer algo, when we come to know something, that thing seems to exist. Cuando conocemos eso, esa cosa parece existir. And therefore it seems to us, oh, now I know this. Previously I was ignorant of it. Entonces decimos, ahora sé esto. Anteriormente era ignorante sobre esto. But that ignorance actually that ignorance is dependent on the knowledge. Pero incluso esa ignorancia es dependiente del conocimiento. Because before we knew it didn't exist for us to be ignorant of it. Porque antes de que... say that again, Michael. Before we knew it antes de que lo supiéramos... ignorant of it. Sorry, now I missed the microphone. It got broken. That is, whatever we know, whatever we're aware of, doesn't exist independent of our awareness of it. Sí, cualquier cosa que conozcamos es dependiente de la conciencia que tenemos de eso. For example, no es independiente de la conciencia que tenemos. For example, we see a dream world. Por ejemplo, vemos un mundo de sueño, un mundo en un sueño. While we're dreaming, the dream world seems to exist independent of our perception of it. Mientras soñamos, el mundo del sueño parece existir independientemente de nuestra percepción de él. When we wake up, then we recognize, oh, this dream world was our own mental projection. Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que ese mundo del sueño era nuestra propia proyección mental. It didn't exist prior to our being, it didn't exist except when we were aware of it. Previamente no existía hasta el momento en que fuimos conscientes de él. So supposing in our dream we come to know something. Entonces imagina que en nuestro sueño llegamos a conocer algo. That what we come to know in our dream, that thing comes into existence only when we come to know it. Esa cosa que llegamos a conocer viene a la existencia solamente cuando llegamos a conocerlo, en ese momento. And once we come to know it, y una vez que llegamos a conocerlo, we know that we were previously ignorant of it.
Sabemos que previamente éramos ignorantes de eso. For example, in dream, we may suddenly discover that we're able to fly. Por ejemplo, en un sueño puede que de pronto nos demos cuenta de que podemos volar. So as soon as we find, oh, I can fly, Entonces, en cuanto sentimos que decimos, oh, puedo volar, we know, now I know that I can fly. Previously, I didn't know that I could fly. decimos, ahora sé que puedo volar, pero anteriormente no sabía que podía volar. So our previous ignorance of our ability to fly is dependent on our present knowledge of our ability to fly. Entonces, nuestra ignorancia previa de que no podíamos volar depende de nuestro conocimiento actual, de que sabemos que podemos volar. So just like everything we experience in a dream depends upon our awareness of it, Entonces, igual que todo lo que experimentamos en el sueño depende de nuestra conciencia de él, according to Bhagavan, our present state is just a dream. según Bhagavan, nuestro estado presente no es más que un sueño. So whatever we know in this dream, Entonces, cualquier cosa que sepamos en este sueño it seems to exist only because we now know it. parece existir solamente porque ahora lo conocemos. And as soon as we come to know something, Y en cuanto llegamos a darnos cuenta de que conocemos algo, we know that we were previously ignorant of it. nos damos cuenta de que anteriormente éramos ignorantes de eso So mismo. the previous ignorance didn't exist until we knew it. Entonces, la previa ignorancia no existía hasta que lo conocimos. Existía hasta que lo conocimos. So that's what Bhagavan is saying here. Knowledge and ignorance, they each depends on the other. Esto es lo que dice Bhagavan aquí, que el conocimiento y la ignorancia, ambos dependen This del is uno del otro. knowledge and ignorance of things other than ourselves. Es conocimiento e ignorancia de cosas diferentes de nosotros. So that is what he's talking about in the first two sentences. Eso es lo que dicen las dos primeras oraciones. Then in the next sentence he says, La siguiente dice, only the knowledge, here he's using the word knowledge in the sense of awareness, only the awareness that knows oneself, who is the first to appear, so, right? let's do little by little, Michael, if possible. Only the knowledge that knows oneself, Solo el conocimiento que se conoce a sí mismo, dice aquí. as I say, that knowledge there means awareness. So we can say only the awareness that knows oneself, Aquí conocimiento significa conciencia. Solo la conciencia que se conoce a sí misma, who is the first, que es la primera, to whom are that knowledge and ignorance. to whom? Sorry, Michael. That is, it's put in a way that is very, very, it's difficult to explain it without adding more words in. Yeah, because it sounds like a bit strange to translate. Yeah, it is, Es that un is, poco difícil de traducir porque hay que añadir más palabras. but the awareness that knows the reality of oneself La conciencia que conoce la realidad de uno mismo, by investigating to whom are that knowledge and ignorance, investigando para quién ese conocimiento y esa ignorancia, is real knowledge. es conocimiento verdadero. That is what Bhagavan is saying here. Knowledge and ignorance about other things is not real. Lo que está diciendo Bhagavan aquí es que el conocimiento y la ignorancia de otras cosas no es real. Now we feel we have so much knowledge about so many things, Ahora sentimos que tenemos mucho conocimiento sobre otras cosas, but this isn't real knowledge according to Bhagavan. pero esto no es conocimiento verdadero, según Bhagavan. Because all these other things that we know, Porque todas estas otras cosas que conocemos they don't exist independent of our knowledge of them. no existen independientemente de nuestro conocimiento de ellas. So knowing something that they are just a mere appearance, Entonces, conocer algo es solamente una mera apariencia. nothing other than ourselves actually exists. Nada distinto de nosotros mismos realmente existe. So whatever else we know is Entonces, a mere appearance. cualquier otra cosa que conozcamos es una mera apariencia. If we see a rope and mistake it to be a snake, Si vemos una soga y la confundimos con una serpiente, we can say, no, I know there's a snake there, I saw it.
podemos decir, no, yo sé que hay una serpiente ahí, la vi. We think we have knowledge about that snake, Pensamos que tenemos un conocimiento de esa serpiente, but our knowledge about that snake is actually only ignorance. pero nuestro conocimiento de esa serpiente en realidad es solo ignorancia, Because there's no snake there. porque no hay serpiente ahí, It's only a rope. solo es una soga. So, so knowing anything other than ourselves, according to Bhagavan, that is not real knowledge, that is ignorance. Entonces, conocer cualquier otra cosa distinta de nosotros mismos, eso no es verdadero conocimiento, sino ignorancia. So who knows things other than ourselves? Entonces, ¿quién conoce cosas diferentes de sí mismo? It is only as ego that we know other things. Entonces, es solamente como ego que conocemos otras cosas. So what he says in this sentence is, only the knowledge that knows the reality of ego. Entonces, lo que dice en estas oraciones, solo el conocimiento que conoce, the reality of this ego. Only the awareness that knows the reality of ego. Solo la conciencia que conoce la realidad del ego. The reality of ego is what we actually are. La realidad del ego es lo que somos realmente. And about ego, he says, who is first to appear. Y sobre el ego dice que es lo primero en aparecer. And how are we to get that knowledge about the reality of ourselves? ¿Y cómo vamos a obtener ese conocimiento sobre la realidad de nosotros? By investigating to whom are that knowledge and ignorance of other things. Investigando para quién ese conocimiento e ignorancia sobre otras cosas. So now we seem to know so many things and not know so many things. Ahora nos parece que conocemos muchas cosas y que no conocemos muchas otras. So if we investigate to whom of all this knowledge and ignorance, entonces investigamos para quién todo este conocimiento y toda esta ignorancia. We turn our attention back towards ourselves. Giramos nuestra atención de vuelta a nosotros. To see what we actually are. Para ver lo que somos realmente. If we attend to ourselves keenly enough, si nos atendemos a nosotros con la intensidad suficiente, we will see that we are not this ego. Veremos que no somos este ego. We are only pure awareness. Solo somos pura conciencia. Just like if we look at the snake carefully enough, al igual que si miramos a la serpiente con el suficiente cuidado, we'll see it's not actually a snake, it's only a rope. Veremos que no es en realidad una serpiente, es solo una soga. So by investigating ourselves, who now seem to be ego, entonces investigándonos a nosotros, que ahora parecemos ser ego, and therefore seem to have knowledge and ignorance about other things, y por lo tanto parecemos tener conocimiento e ignorancia sobre otras cosas, if we see ourselves keenly enough, we will see that we are not this ego, we are just pure awareness. Si nos vemos a nosotros con la intensidad suficiente, veremos que no somos el ego, sino que somos la pura conciencia. For pure awareness, there's neither knowledge nor ignorance of anything else. Para la pura conciencia no hay ni conocimiento ni ignorancia de ninguna otra cosa. Because pure awareness alone is what is real. Porque solo la pura conciencia únicamente es lo que es real. So Bhagavan says, only that knowledge that knows the reality of oneself is real knowledge. Entonces Bhagavan dice que solo el conocimiento que es consciente de la realidad de uno mismo, eso es verdadero conocimiento. Or to put it more simply, only the awareness that is aware of the reality of oneself is real awareness. Solo la conciencia que es consciente de la realidad de uno mismo es conciencia verdadera, por ponerlo más fácil. So the implication of this verse, and he says he continues the same idea in the next 3 verses also. Entonces, por continuar, y esto continúa en los siguientes versos también. The central idea is that being aware of ourselves alone is real awareness. La idea es que solo ser consciente de nosotros mismos únicamente es conciencia verdadera. Being aware of anything else is not real awareness, but only ignorance. Ser consciente de cualquier otra cosa no es verdadera conciencia, sino ignorancia. So these verses are very, very, very deep and subtle in meaning. Entonces estos versos son muy profundos y sutiles en significado.
I have been studying Uludunapadu for more than 40 years now. He estado estudiando Uladunarpadu durante más de 40 años. And still I'm finding more and more meaning in the verses. Y todavía encuentro más y más significado en los versos. So don't be worried if it's not clear at first. Entonces no te preocupes si no lo ves claro al principio. Slowly, slowly, if we study it and try to put it into practice, it will become more and more clear. Lentamente, si lo estudias y lo intentas poner en práctica, se volverá más claro. But this is a very, very good subject you're asking about. Pero es un muy buen tema sobre el que preguntas. This verse 10 that you're asking about, verse 10 to 13, they are 4 verses about knowledge and ignorance, awareness and non-awareness. Estos 4 versos del 10 al 13 son unos versos sobre el conocimiento y la ignorancia, sobre la conciencia y la no conciencia. These are some of the deepest and subtlest teachings of Bhagavan. Estas son de las enseñanzas más profundas y más sutiles de Bhagavan. So it is not easy to understand them at first. Entonces no es fácil entenderlas al principio. But if we can understand them, it's very, very great help to us in our practice. Pero si podemos entenderlas, son de mucha ayuda en nuestra práctica. But the more we put Bhagavan's teachings into practice, Pero mientras más ponemos las enseñanzas de Bhagavan en práctica, the more clearly we'll be able to understand these verses. más claramente seremos capaces de entender estos versos. But anyway, if you have any questions, we've got time if you want to ask another question, a question about anything else, or if any questions you've got about Uludunapadu, if you tell to Carlos, he can ask me those questions, because next Sunday, Carlos will be, and I will make short videos. So we could make some short videos around your questions on Uludunapadu, if you like. Sí, de todas maneras, si quieres hacer otra pregunta, porque aún hay tiempo, o si no también me puedes pasar la pregunta a mí, porque la semana que viene tendremos Michael y yo una serie de pequeñas entrevistas, entonces la podemos usar, esta pregunta de Uladunarpadu para como sujeto de nuestra entrevista. But was the explanation I gave now, did it help you to understand this verse 10 more clearly? Pero ahora la explicación que he dado ahora te ayuda para entender el verso más claramente. Lo entiendo mejor, pero veo que la traducción que tengo no es muy, no se aproxima a lo que Michael ha expresado. I understand it better, but I see that the translation I have doesn't come close to what you're explaining now. Yes. Well, it is the way it's written in Tamil is it's very, very simple Tamil Bhagavan writes. De la manera en que está escrito en tamil es una manera muy simple, en un tamil muy simple, la manera en que escribe Bhagavan. But there's a lot of meaning and also implication in those simple words. Pero hay mucho significado y muchas implicaciones en esas palabras simples. So I don't think it is necessary to have proper explanations. Many of the verses of Uludunapadu cannot be easily understood without proper explanation. Es bueno tener explicaciones apropiadas porque muchos de los versos de Uladunarpadu son difíciles de entender. And I've seen many different English translations of these verses. Y veo muchas traducciones al inglés de estos versos. And many of them, the translators didn't understand the verses properly. Y muchas de las traducciones no entendían los versos de manera apropiada. Even people who try to explain it in Tamil, they don't always get it right. Incluso the language thing. We need to understand the language. We also need to understand the subject. Incluso la gente que las escribía también tenían dificultades para ponerlas correctamente en su idioma original, ¿no? Muy bien, pues si quieres, Lourdes, ya sabes, nos mandas una pregunta y... Thank you, Michael. I would be very happy if you asked any number of questions about Uludunapadu, because it is such an important work of Bhagavan.
Yo estaré feliz si haces un número de preguntas sobre el lado Narpadu porque es una obra muy importante de Bhagavan. And if you want to ask about the same verse again and again, you can ask any number of times. Y si quieres preguntar sobre el mismo verso una y otra vez, no importa, puedes preguntar tantas veces como quieras. Because as I say, I have been studying this for 40 years. Porque he estado estudiando esto durante 40 años. And particularly some verses like this. It took me a long time to fully understand, well, I can't even say I fully understand, but to understand sufficiently what Bhagavan is saying in these verses. Pero me tomó mucho tiempo el entender adecuadamente, ni siquiera puedo decir que lo entiendo adecuadamente, pero me tomó mucho tiempo, muchos años el entenderlo de manera más apropiada, de manera suficiente. But continue studying, because some verses are easier to understand than others, and you can ask me any number of questions about Uludunaptu. I will try my best to answer. Hay algunos versos más fáciles de entender que otros, pero no importa, me puedes hacer las preguntas de Uludunaptu que haga falta, que las puedo responder. Because this is the very heart of Bhagavan's teachings. Porque es el mismo corazón de las enseñanzas de Bhagavan. Muy bien, pues. There's so much meaning in Uludunaptu, but also so much implication. Hay tanto significado en Uludunaptu, pero también muchas implicaciones. We need to understand not only the meaning, but also the implication. No solo el significado, sino también las implicaciones. But it will come slowly, things become clearer and clearer as we go on. Pero vendrá, lentamente las cosas serán más claras a medida que continuemos. Muy bien, Michael. We have one more question, Michael. Yes, certainly. We have 10 minutes left, and yes. We have a question. Ya sabes, Lourdes, si quieres nos pasas una pregunta que puedas hacer sobre la Uludunaptu y nos la pasas. Bueno, gracias a los dos y a todos. Venga. Gracias a ti. Bueno, Antonio, que tenías la mano levantada también. Hola, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Antonio. Mucho gusto de estar aquí. Antes, Michael comentaba que deberíamos tomar acción y protegernos, ¿no?, del coronavirus, de cualquier cosa que atente a nuestra vida, ¿no? Michael, you were commenting that we would take all the possible measures that we can as to be secure from coronavirus and to be in a good state of health. Y ahora que vemos a tanta gente enchufada sobreviviendo y que muchos mueren y muchos sobreviven. Perdón, Antonio, ¿qué ha dicho? Ahora que vemos a tanta gente que está en hospitales, pues enchufada a respiradores, que muchos sobreviven, otros mueren. And there are so many people in hospitals trying to live, to survive, etc. Y otros mueren, sí. And some other die. Especialmente la gente mayor. Especially older people. Yes. Que están luchando por vivir, que están conectados en máquinas o no. Who are connected to machines, trying to survive. ¿Qué es lo que piensa él sobre la eutanasia y la fina línea que hay de vida y muerte en esos casos? What do you think about euthanasia and the fine line that there is between life and death in those cases? Tanto la activa como la pasiva. So much the active version and la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. Yeah, passive and active euthanasia. Well, it's I think from the doctors have a duty to try and save any patients they can save. Los doctores tienen el deber de salvar tantos pacientes como puedan. But in Italy and many other places, they simply don't have enough equipment. Pero en otros lugares simplemente no tienen suficiente equipamiento. If they've got 5 critically ill patients and only 1 ventilator, a lo mejor tienen 5 pacientes críticos y solamente un respirador. Who do they save? ¿Qué pueden hacer? It's a terrible, terrible position they're in. Es una terrible posición en la que se encuentran. But ultimately, those of us who are going to live will live. Pero en último término, aquellos de nosotros que tengamos que vivir, viviremos. Those of us who are going to die are going to die. Aquellos que tengamos que morir, moriremos.
We cannot die before our time, no podemos morir antes de nuestro tiempo and we cannot postpone death. y no podemos posponer la muerte. So that is already decided. Así que eso ya está decidido. So from a spiritual point of view, what we need to be looking within. Desde We may be feeling fear of death. Desde un punto de vista espiritual, deberíamos girarnos hacia adentro. Puede que temamos a la muerte. Who is feeling fear? ¿Quién está sintiendo miedo? That's what we need to investigate. Eso es todo lo que necesitamos investigar. That is the most important thing, but also for our reflecting on it. Why do we fear death? Eso es lo más importante, pero reflexionando sobre ello, ¿por qué tememos a la muerte? Because it seems to us that this body is I. Porque pensamos que este cuerpo es yo. So long as we seem to be this body, Mientras parezcamos ser este cuerpo, we naturally fear the death of this body. naturalmente temeremos el fin de este cuerpo. Because this body seems to be I, Porque como este cuerpo parece ser yo, I have so much desire and attachment to it. yo tengo tanto deseo y apego por él. I don't want to let go of it. No quiero abandonarlo. So I don't want to die. Entonces no quiero morir. So when the prospect of death seems very imminent, like now, Cuando la muerte parece tan inminente como ahora, this is a very good opportunity for us to go deep in our practice. es una buena oportunidad para ir profundamente en nuestra práctica. But what you were asking about is about euthanasia. Pero de lo que estabas preguntando era sobre la eutanasia. Such moral questions are there's no simple answer to any such moral questions. Para tales preguntas morales no hay una respuesta fácil. If a person is suffering tremendously, Si una persona está sufriendo tremendamente and if there's no prospect of their recovering, y no hay ninguna manera, una prospección de que vaya a mejorar, and if they don't want to live any longer, if they want just to be free of the suffering, y si no quieren vivir más, y si quieren librarse del sufrimiento, then euthanasia may be a merciful way to let them go. la eutanasia puede parecer una manera piadosa de dejarlos ir. But it should only be if that person really wants that. Pero solo si esa persona realmente quiere eso. And if there's no chance of their recovering. Si no hay ninguna oportunidad de mejoría. But in the case of this coronavirus, Pero en el caso de este coronavirus, there is chance of recovering. hay posibilidad de mejoría. Many people many lives are being saved by doctors because of the ventilators. Muchas vidas están siendo salvadas por los doctores debido a los respiradores. But there aren't enough ventilators to save everyone. Pero no hay suficientes para salvar a todo el mundo. So it's a terrible, terrible moral dilemma the doctors are faced with. Es un terrible dilema moral el que afrontan los doctores. I don't think any general answer can be given on these things. Creo que ninguna respuesta general puede ser dada en estas cosas. But from our point of view, from the point of view of Bhagavan's teachings, Pero desde nuestro punto de vista, desde las enseñanzas de Bhagavan, we know that everything in our life is already predetermined. sabemos que todo en nuestra vida ya está predeterminado. How long we should live, ¿Cuánto deberíamos vivir? when we should die, ¿Cuándo deberíamos morir? how we should die, ¿Cómo deberíamos morir? these are already predetermined. Todo está predeterminado. So inwardly we should be calm. Entonces, internamente deberíamos estar en calma, And unperturbed by all these things.
no perturbados por todas estas cosas. But outwardly we should act appropriately. Pero externamente deberíamos actuar adecuadamente. We should take all the appropriate precautions. Tomar todas las precauciones apropiadas, adecuadas, not only to protect ourselves, no solo para protegernos a nosotros, but also to protect others. para proteger a los demás. So have I answered your question? Sí, perfecto.